अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज की वीडियो में 6 कलमे सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोम कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, वहदहु ला शरीक लहु, वहदहु ला शरीक लहु, वअशहदु अन्न मुहम्मदन, वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीक लहु, वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाहि, वल्हम्दुलिल्लाहि, वल्हम्दुलिल्लाहि, वला इलाहा इल्लल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वला हौल, वला हौल, वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि, वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चहारम कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीक, वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु, लहु लहुल मुल्कु, वलहुल हम्दु, वलहुल हम्दु, युह्यी व युमीतु, युह्यी व युमीतु, वहुव हय्युन ला यमूतु, हय्युन ला यमूतु, अबदन अबदा, अबदन अबदा, ज़ुल जलाल वल इकराम,
ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. पंजम कलमा इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ششم كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك
وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد